Mansoor, who will and speak on today's subject. Then we have Asif, who will speak on our constitution. After that, Tanoj will speak on EVM. Mr. John, he will speak on democracy. Then we have unity on diversity topic, which will be spoken by Shankar Polgi, followed by Advocate Pratima, who will speak on EVM in general. Then Mr. Tanmankar will call Mool Nivasi to call agitation to ban EVM. Then we have N. Shivdas, who will speak on dictatorship. We have Rama, who will invite people for the program which will be held on 2nd February. And lastly, by Anthony De Silva, final statement. आवाज येतो आवाज येऊ ना तेव्हा तू मस्त पुढे ये आणि उले कोण येतात ना पुढे मागच्या हा तसं मध्ये 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 त्यांच्या मध्ये राह धनराज स्टार्ट हांव शेख हसन मंसूर तुमचो सगळ्यांचो सगळ्यांक येवकार दिता आनी म्हजे वांगडी जे सगळे गोंयच्यान आयल्यात आनी सगळे एक्टिविस्ट आसात आनी सगळे कोण खंयचे ना खंयचे NGOन ते शामील आसात लिंक आसात आयज हो आमी जो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो कारण म्हणल्यार जे दिल्ली एडवोकेट्स लॉबी जी आसा सुप्रीम कोर्टाचे जज एडवोकेट्स त्या सगळ्यांनी एक मुवमेंट चालू केला की EVM बॅन करपाचें आनी बॅलेट पेपर परते रिस्टोर करपाचे कित्याक तेजे सगळ्यांचे डावट आसा म्हणून एक ऑल ओवर इंडिया एक मुवमेंट चालू केला आनी आमी गोंयचे तर्फेन आमी सगळे तांकां जॉयन जातात ते मुवमेंटाक आनी हो मुवमेंट फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे आज एकट्यान येयल्या आमी सिरीज ऑफ प्रोग्राम्स आमी प्लॅन केल्ले कडेन आसा ते प्लॅन्स तुमकां एक प्रत्येक स्पिकर जो आसा तो तुमकां एक्सप्लेन करतलो Good evening, everybody. A very happy Republic Day to all my Indian brothers and sisters. Two things. The constitution that we have is a very inclusive constitution. The constitution was framed in the background of the diversity of our nation, including all groups, language groups, ethnicity, all of this. The framework of the constitution, if you see, is basically it's structured to promote peace, justice and harmony among people. The people who framed the constitution were learned people, were educated people who spent almost 3 years deliberating, evaluating, analyzing, observing, studying, researching the best constitution to be given to the people of India. And that is why the symbol that we have in our preamble in the constitution is the elephant, because the voluminous nature of the constitution is so much that it did not leave anybody out. And the background in which this constitution was drafted was a 200-year or more freedom struggle that was an inclusive freedom struggle where every different people, segments of the people were engaged to the freedom struggle of India. So the constitution framework is basically an ideal situation that we have so that the hopes of our people can be guaranteed. Yeah, we could also say that we've not lived 100% to the ideals of the constitution, but every time, every government adhered to the basic constitutional values of equality, of brotherhood, of fraternity. All of these are values that gives us an idea of India, a constitutional idea of India, which can sustain a diverse country like India. Like, there are two things that I would like to say. Professor Harold Laski has said that in a state, if there is a body of man who have absolute power, political power, over the people whom they rule, then those people will not be free. Now, the
Constitution framers constituted the Election Commission of India, which is an independent constitutional body to see that the elections are free and fair. Now this idea also comes about with the fact that there should not be the rule of many over the rule of few, so that the weak and the oppressed in the society do not have a voice. And that is why they incorporated the fundamental rights. Now each one of us need to know that fundamental right is the only option for any person in this Indian citizenship, that he can ask for his basic livelihood. So let us all together unite to reinforce, to rebuild and reconstruct the idea of India based on the constitution that we have. Thank you very much. नमस्कार, तनोज अडवलपालकर. आज सगळ्या प्रेस बांधवांक आणि माझ्या गोयच्या सगळ्या बंधू भगिनींक प्रजासत्ताक दिनाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. प्रजासत्ताक म्हणजे लोकांची सत्ता. हांव हे मुद्दम हो वर्ड अंडरलायन करून सायडीक दवरता आनी थेट म्हज्या विशया कडेन येता तो म्हळ्यार EVM. 2017 7 मे 2017 ह्या तारखेक दिल्ली आम आदमी पार्टीन, म्हणजे तांची थंय सत्ता आसा, मुख्यमंत्र्यान सगळे असेंब्लीन तांच्यांनी EVM कशा पद्दतीन टॅम्पर्ड करू शकता आनी EVMाचो फायदो आपूण कसो घेवं शकता हें तांच्यांनी थंयसर दाखयलें. जेन्ना खंयची गजाल विधानसभेच्या पटलार जेन्ना जाता, इट इज टर्म्ड एज रेकॉर्डेड म्हणजे प्रत्येक इन्सिडंट मुवमेंट ताजे रेकॉर्ड करता इन रायटींग आनी ताजी प्रत जी आसा ती गव्हर्नरा कडेन वता आनी गव्हर्नरा कडल्यान इट इज बीन सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट इज एज क्लियर एज दॅट. तातूंत नमूद जाता कशें आनी कळटा कशें की बाबा जर EVMान गडबडी जाल्या जाल्यार ताजी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंटा कडेन पावली. प्रेसिडेंटार ताजेर कॉग्निजन्स घेवपाची गरज आसा आनी प्रेसिडेंट जेन्ना कॉग्निजन्स घेता तेन्ना ताणें सांगूंक जाय कोणाक, चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, की आय थिंक देर इज सम प्रॉब्लम. आणि फक्त विधानसभेन म्हणूनच न्हय तर संपूर्ण भारतभर EVMच्या विरुद्ध लोकांनी आपापल्या परीन लेटरां बरयल्या, कन्सर्न रेज केल्या आणि त्या पद्धतीन एक्टिविस्ट किंवा सिव्हिल सोसायटीनी आवाज उगडला की आमकां हो EVM नाका. तर चीफ इलेक्शन कमिशन हाजेर कित्याक अजून दखल घेना चिंतपाची गरज आसा. सत्तेर जे आज कोण आसा तांकांच फायदो जातलो न्हू, कारण जेन्ना EVM हांव जर टॅम्पर करूं शकता म्हज्या फायद्याकूच हांव वापरतलो आनी जेन्ना म्हाका सत्ता काबीज करपाक जाय हांव म्हाका जाय तशेंच लोकांक करूंक लायतलो. म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हे खऱ्या अर्थान स्वतंत्र रित्या काम करपाची गरज आसा आणि देशाच्या जनतेक दाखोवन दिवपाची गरज आसा की येस आमी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लोकांचे काही जी गाराणे आसा ती आयकता आनी EVM बॅन करता म्हणून. आणि लेट अस कम बॅक टू द बॅलेट पेपर. आता मुद्दाम हांव तुमकां सांगता की म्हजी जेन्ना इफ आय एम नॉट डुईंग समथींग अप टू द मार्क जाल्यार म्हाका हे काही गोष्टी पाड म्हणजे बुद्धी येता पळय त्यो लोकांक मरण पुटप करून हांव तांकां पिशें करूं शकता. हांव तुमकां बेटो एक व्हरता की सद्या आतां जस्ट रिसेंटली श्रीराम, हांव जय सियाराम म्हणटा, थोडे जय श्रीराम म्हणटा, बरी गजाल. प्रत्येक मनशाक आपापल्या परीन देवा संदर्भात भावना आसा. मुसलमानाक आपल्या अल्ला बाबतीन भावना आसा, क्रिश्चनाक आपल्या जेजू बाबतीन भावना आसा, तशेंच हिंदू धर्माक आपल्या हिंदू देवाच्या संदर्भात भावना आसा. पण हिंदूचे जे कितें
डिसिजन घेता पळय ते कोण पॉलिटिशियन घेवपाक बसूना आनी तांकां पॉलिटिशियनाक अधिकारूय दिवना. द डिसिजन हॅज टू बी टेकन फॉर हिंदू धर्म. ते आमचे धर्माधीश पिठाधीश बशिल्ले आसा, 4 पिठाधीश बशिल्ले आसा, तांच्यांनी डिसिजन घेवपाचें आसता. कोण तरी म्हणूंक लागलो, हांवें म्हणूंक लागलो, आमी म्हणूंक लागलो कितें राम जन्मभूमी विशय घेवन आमी तो तडीक लायलो. वेर इन केस उत्तर दिशेचे जे पिठाधीश आशिल्ले ते वचून हातून आमगेले कोर्टान वचून तांच्यांनी हो विशय तडीक लायलो. आतां जेन्ना धर्माचे जे अधिकारी आसा तांच्यांनी जेन्ना हो विशय राम जन्मभूमीचो जेन्ना तडीक लायलो, देन हाव कॅन वन पॉलिटिकल पार्टी कॅन से की हे हांवें केलां म्हणून आनी ताजो फायदो घेवंक सोदता. हे आतां फायदो घेवपाक पयलीं सुरवातीक कशें जालें, हिंदू मुसलमान. आमकां ही गजाल संपूर्ण देशाक पूर्णतया समजता. खबर आहा एंथनी बाब म्हगेले 3 मिनटां जातली, पण आमकां सगळ्यांक समजता की हिंदू धर्म हो सगळ्यांचो आनी सगळे त्या धर्माक मानतात. सगळे धर्म एकामेकाक मानता. तुवें म्हाका मातसो डिस्टर्ब केलो, हांव डायवर्ट जालो. सो वॉट आय मीन टू से की हे जे आसा पळय आतां हे धर्माधिकार सगळें जालां पळय धर्माच्या बाबतींत, हे सगळें पाडाकपणाची बुद्धी. आनी हांव मुद्दम कित्याक सांगूंक सोदता, खंयचे आमच्या धर्माधिश्टा म्हणजे आमच्या पिठाधीशान कितें म्हळें आचार्यांनी की खंयचें देवूळ जेन्ना बांदता पळय तातूंत जेन्ना प्राण प्रतिश्ठापना करता पळय ती खऱ्या अर्थान मुर्तीची न्हय तर ती देवळाची. आनी देवूळ हें म्हणजे शरीर आनी मुर्ती ही शरिरांतलो आत्मा. जाल्यार इनकम्प्लीट शरीर आसून तो आत्मा कसो कितें तातूंत तूं घालूं शकता. सो म्हाका आतां इलेक्शनाक वचपाची उमेद आयल्या. जाता तितले बेगिना कशें मोडके तोडके आसूं, म्हाका इलेक्शनाक उमेद आयल्या. हांव इलेक्शनाक हें सगळें आतां एनीथींग वीच ग्लिटर इज गोल्ड अशें म्हणून लोकांक दाखोवन हांव इलेक्शनाक वचूंक सोदतां. जेन्ना तुवें कांयच करूंक ना, तूं म्हणटा गॅरंटी म्हणटा. खंयची गॅरंटी तुवें कंप्लीट केल्या रे बाबा? एकूय गॅरंटी कंप्लीट करूना मरे. तुवें पोटां भरल्या फक्त श्रीमंताची आनी जितले देशांतले 140 कोटी जनता आसा पळय तातूंतले 90% लोक आसा ते उपास मारून जगता. म्हणून तुका आज EVM टॅम्पर करपाची गरज पडली आनी तूं अजूनय सांगता की म्हाका EVM जाय म्हणून. वेर इन केस एंटायर इंडिया इज सेईंग आमकां बॅलेट पेपर जावो म्हणून. आनी ब्रिंग दॅट बॅलेट पेपर बॅक टू अस आनी आमकां आमच्या मतांचो अधिकार पूर्णतया सफल जावपाची गरज आसा. धन्यवाद. हांव जॉन नाजारेथ. तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेली 1858 टू 1947 ह्या वर्सा इतले 100 सुमार ब्रिटिशान राज केले उपरांत आमच्या देशाक स्वतंत्राय मेवली आनी आमचो देश आजाद जालो. ते उपरांत 1952 वर्सा गव्हर्मेंटान पयलें जनरल इलेक्शन घेतलें आनी पयलो गव्हर्मेंट फॉर्म जालो. त्या 2 वर्सां पयलीं 1950 वर्सान आमचें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें आनी संवसाराक एक मेसेज दिली इंडिया इज ए लार्जस्ट डेमोक्रेसी म्हणून. तर ही डेमोक्रेसी अजूनय आमची इंटॅक्ट आसा. उरलेल्या देशांनी डेमोक्रेसी आसा जावं ती अमेरिका वो आनीक जायते देशांनी, पूण डिक्टेटरशीपूय आसा. आनी आमी नजर मारीत जाल्यार आमकां दिसता की डिक्टेटरशीप पळय जेन्ना चलता खंयच्याय देशान त्या देशाचे तो देश हें जायना, फ्लरीश जायना. तो देश खंय तरी एका हेजेर वयता धर्माचेर वो आनी खंयच्या हेजेर तो डिविजन पळय जेन्ना जाता तेन्ना डिवेलॉपमेंट जायना. आनी जो देश सगळे लोकांक एकठांय घेवन पळय वयता, सगळे भेदभाव कसलेच नासतना तो देश फ्लरीश जालोलो आसा. पूण आतां हालींच आमी अशें पळयलां डेमोक्रेसी म्हणटा ती काबार जाता. तर कशी सोशल मिडियांतल्यान युट्यूबांतल्यान आमकां जायते व्हिडिओ दिसतील पडटा कशें EVM टॅम्पर करूंक जाता पळय ते. आनी एक एप्पलाक घातलेलो वोट बनानाक वयता, बनानाक घातलेलो वोट आनी खंयसर वयता. पूण हे डावट पळय आहा हे आमकां एक्सप्रेस करपाक रायट आहा. आनी जेन्ना एक्सप्रेस
आमी केले आनी इलेक्शन कमिशना कडेन आमी मांडलें की बाबा हें टेम्पर करूंक जाता म्हणून, तेन्ना इलेक्शन कमिशन जें जावन आसा गव्हर्मेंटाची संस्था, आमी तांकां फारीक करता आमच्या पयशांचेर, टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर तांकां सॅलरी मेळटा. तेणी आमकां मागून आमचे ओपिनियन, आमचे व्ह्यूज मानून घेवन तेणी एक डिसिजन घेवपाची आसा. कित्याक सगल्यो कंट्री जावं ते फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, सगळे कंट्रीनी EVMाचेर इलेक्शन करून पळोवन ते फेल जाता म्हणून ते बंद केलें. पूण आमकांच कित्याक त्यो सवलत ना? जेन्ना आख्खे देशान आतां ती हें जाता, चळवळी जाता एगेन्स्ट EVM, आनी जरी तो दुसरे देश बॅलट पेपर घेता जाल्यार आमी कित्याक घेयना? आतां इलेक्शन कमिशन गव्हर्मेंट सायडीक कित्याक आसा म्हणून जाता? जेन्ना हो पळय मुवमेंट इंटेन्सिफाय जालो तेन्ना इलेक्शन कमिशन प्रत्येक जाग्याचेर वचून आपल्याचें डिमॉन्स्ट्रेशन करता, पळय कशें वोट जाता म्हणून. प्रॉमीस केल्ले आमकां 15 लाख, 15 लाख कोण दाखयना. 15 लाख दाखयलेले बाबा कशें आसता ते गरीब पळयतले तरी आसले 15 लाख कशें आसता, कितले आसता ते. पूण EVM दाखयता, EVMाचेर आमी वोटींग करता, EVM सगळ्यांनी पळयला. पूण आमकां डेमोक्रेसी ती रिस्टोर केल्ली जाय आनी आमी आमचो वॉयस इलेक्शन कमिशनान आयकोन घेतलेलो जाय आनी आमकां EVM बंद करून बॅलट पेपर परतो रिस्टोर करपाक जाय. होच म्हाजो आमचो डिमांड. माझे नाव शंकर पोळजी. हॅपी रिपब्लीक डे टू ऑल. आयच्या दिसा एक मनान एक हें येता सारकें की एक उर्बा येता कितें सांग की आमी ह्या एक डेमोक्रेटीक नेशनाचे एक भाग म्हणून. इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री आनी ईच अँड एवरी सिटीजन हॅज अ रायट टू स्पीक. आनी आयज इंडियेचो सिटीजन म्हणटा EVM नाका. कित्याक तर EVMाचेर आयज कितें जालां कितें ना हें सगळ्यांक खबर आसा. आमकां भारत देशाक मुघलांनी राज्य केलें, ब्रिटिशांनी राज्य केलें, गोंयान पोर्तुगीज आसलेले. आमची एकता आनी अखंडता बरी आसलेली म्हणून आयज आमकां फ्रिडम मेळ्ळा आनी आयज आमी हो सुशेगाचो स्वास घेता. आनी आयज आमचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आहा तेच परत आमचेर ती परिस्थिती हाडपाक उठले. आयज आमी गोंयान स्पेशली पळयता थंयसर लोक आवाज उठयता. बरे इश्यूज म्हणजे अशे इश्यूज आहा सारके की पॉलिटिकल पार्टीज जे आहा हे डिक्टेटरशिपान वागता सारके. हाचे जे सरकार आहा कितें हे सरकार तेंचे बरोबर डिक्टेटरशिपान वागता. ओके, आमी बॉमाचो इशू पळयता, खांडेपाराचो इशू पळयता, मुरगांवचो कोल इशू पळयता, डिफरंट इश्यूज आहा सारके. आनी आयज लोक जे उठ सूट ह्या आझाद मैदानाचेर भायर सरोन जे आपल्या खातीर आपल्या हक्का खातीर झगडटा तांकां न्याय मेळना. सो खंय ना खंय तरी आमचें सरकार फेल जाला तांकां न्याय दिवपाक. तरी पूण हेच लोक निवडून येता हो एक प्रश्न चिन्ह. तरी पूण हेच लोक निवडून येता. कित्याक कशें येतात कितें येता तें आमकां खबर ना. डेव्हलपमेंट म्हणटा, ओके आमी मानता डेव्हलपमेंट, पूण खंय ना खंय तरी दुसरी बाजू पळयता आमी डिस्ट्रक्शनाची. आयज आमचें पर्यावरण नश्ट केलें, कितें आमची शेतां नश्ट केली, दोंगर काबार केले, कितें. सो आयज काळाची गरज आसा आमी युनायट जावपाची. कित्याक सांग आमची जी युनिटी जर सपोज ना जाल्यार आमचो हो देश काबार जातलो. आमी युनायट आसलेले म्हणून मुघला पासून फ्रिडम मेळ्ळो, आमी युनायट आसलेले म्हणून ब्रिटिशा पासून फ्रिडम मेळ्ळो, आमी युनायट आसलेले म्हणून आयज पोर्तुगीजा पासून आमकां फ्रिडम मेळ्ळो. आनी आयज आमचो हो देश एकता आनी अखंडतेचेर उबो आसा. आनी हो एकता आनी अखंडतेचेर तसोच जर उबो रावंक जावो जाल्यार खंय ना खंय तरी आमकां बरी डिसिजनां घेवची पडटली. सो आयज सगळो देश म्हणटा आमकां EVM नाका, बॅलट जाय. कित्याक बाकीच्या कंट्रीनी आमी पळयता वयता थंयसर बॅलटांचें इलेक्शन जाता आनी आमच्याच देशान हें कित्याक जर सपोज जर आमच्या देशान जर लोक म्हणटा आमकां EVM नाका न्हू जाल्यार ह्या पॉलिटिकल पार्टीजांक कित्याक डिक्टेट करपाक जाय? ते म्हाजे हिसपान जाल्यार इलेक्शन कमिशनान तेंचेर दखल घेवन लोक जे डिमांड करतात न्हू ते दिवपाक जाय. सो म्हाजें जाल्यार म्हणणें अशें की आयज जी आमची युनिटी आहा ती युनिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आमी ह्या कॉजा खातीर आमकां EVM नाका म्हणून हांगा युनायट जावपाक जाय. कितें आनी हो लढो आमी जो आयज तो लढो दिल्ली जंतर मंतराचेर आमच्या सुप्रीम कोर्टाचे जे लॉयर्स आहा तेंच्यांनी उबो केला तांकां आमी साथ दिवपाक जाय. देव बरें करूं. पयले सुवातेर हांव सगळ्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणींनी हॅपी रिपब्लीक डे म्हणटा. एज इट इज 75th हॅपी रिपब्लीक डे. आनी बरें दिसता की सगळे डिफरंट सोशल एक्टिविस्ट, NGOs, people's leaders have come today on this Pavitra Bhumi, on this auspicious day to address to all the media brothers.
वेल आतां चड उलोवपाचें ना. शंकर उलोवन गेला, तशेंच जॉन बाब उलोवन गेला. आयज आमी हांगा कित्याक आसा? आमी सगळे एकठांय कित्याक जाला? सगळे एक्टिविस्ट हांगा गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएम हो जो आमचो कॉन्स्टिट्यूशन रायट आसा, आमचो होप आसा, ह्या स्ट्रगला खातीर आमी हांगासर आयिल्ले आसा. इनफॅक्ट तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ईव्हीएम म्हणल्यार कितें. पयलें सांगता ईव्हीएम म्हणल्यार इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन्स. पयलें आमी आमचे पुर्वज, आमचे आजे आमचे टेस्ट गो फॉर वोटींग. आनी वोटींग कशें जातालें? आमकां सिक्को मेळटालो आनी 5 जाण 6 जाण 7 जाण बसून सिक्को मारपाचो आनी तेजेर वोटींग जातालें. एटलीस्ट दॅट टायम आमचे पुर्वज ते व्हडले शिकलेले नासत, पूण as I remember, my grand aunts, my grand uncles, they keep telling us, at least we knew whom we are voting for, and we knew it is going in this ballot, secret ballot म्हणून. But then paper नाका, पेपराची घाण जाता, पेपर वेस्ट जाता म्हणून खंय तरी एक आयलें and they came with an innovative, why not EVMs? EVM is what? EVM म्हळ्यार एक machine, and machine is controlled by whom? By a man. So man-made machine it is. So man-made machine can be manipulated. Even today our phones can be manipulated. We can म्हणटा हॅक जालो, तें जालें, बँक अकाउंट हॅक जालो, सगळें म्हणटा बिकॉज इट इज मॅन मेड. सो आमी हाजेर निशेध करता. इनफॅक्ट सर एंटनी डिसिल्वा, शंकर पोलजी, रामा काणकोणकर, बाब मारियान फेराव आनी मायसेल्फ आमी वचपाचें आशिल्लीं दिल्ली. जशें आमी ओल्ड गोवा बंगला करपा खातीर गेल्लीं तशें एजिटेट करपाक, प्रोटेस्ट करपाक आमी फाटल्या दिसांक वचपा आशिल्लीं. आमचो सपोर्ट दिवपाक to the supreme lawyers who are protesting there at Jantar Mantar against the EVMs, that is Bhanu Pratap Singh and respected Mohammad Prachap. So हांकां आमी करपा आशिल्लें, पूण आमकां बरें दिसलें की आमकां न्यूज आयली की आमच्या जे लिडर्स आसा हांगासर आसा पळय कमिटी, दे हॅव इन्वायटेड देम ऑन द 2nd 2 तारखेर गोंयांत आपयल्या म्हणून. एंड दे आर द लर्नड एंड एक्सपर्ट्स हू वील टेल यू ऑल हाऊ टेम्परिंग एंड मॅनिपुलेशन इज टेकन बॅक ऑन EVMs. साधारण 1 लाख गो सांगता. फाटले दिसांनी पंचायती इलेक्शन जाली, एकलो मेंबर पंचायत तो बशिल्लो इलेक्शनाक, तो म्हणटा अरे आपल्याक 6 वोट पडले, म्हज्या घरांत आसा 12 जाणां आनी सगळीं 12 जाणां म्हणटा आमी वोट मारल्या. बट दीस इज नॉट टेम्परिंग. तुमी पळयलां आसतलें कितल्या कडेन आमकां शेतांतनी खंय खंयच्या स्टेटींतनी गाडयेंतनी EVMs मशीन मेळटा. सो आमी हाजेर निशेध करता. आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू ऑल टू सी ऑल ऑन द 2nd इन मारगांव एंड पेंजीम. देव बरें करूं. जय मोनिवासी साथियो, जय मोनिवासी. हांगासर EVMाच्या बाबतीन जायत्या वक्त्यांनी हांगासर वयलेले आसा. EVMाचेर हांव कांय उलोवचो ना, पूण गव्हर्मेंटाक हांव एकूच क्वेश्चन करूंक सोदता. रिसेंटली मोदीन पार्लमेंटान अशें स्टेटमेंट दिला की येणारी जी लोकसभा इलेक्शन आसा, हे लोकसभेन 400 सीटां जिखून आमी परत सरकार घडयतले. मैं मोदी साहब से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप बाबा वेंगा बन गए? क्या आप नॉस्ट्रेडेमस बन गए, जिन्होंने 350 साल पहले, 400 साल पहले कुछ भविष्यवाणियाँ की थी और मैक्सिमम भविष्यवाणियाँ सच निकली? क्या आप उनमें से एक है क्या? कैसे कर सकते हो ये स्टेटमेंट? जब आपको EVM में सेटिंग होता है, उनमें मैनिपुलेशन होता है, सबका सब आपको पता है, तब जाके ये स्टेटमेंट कर सकते हैं. आप में अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर लाओ, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा. लोग आपको दिखाएंगे आपकी जगह कहाँ पर है. खैर, इसके बारे में मैं और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए सबके सब मूल निवासी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, SC हो, ST हो, कोई भी हो. हम इस देश के मूल निवासी हैं. और मूल निवासी कौन होता है? जो मूल रूप से इस देश में निवास करके आए हैं, वो सारे के सारे लोग मूल निवासी हैं. इनमें चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, कन्वर्टेड माइनॉरिटी हो, सारे लोग मूल निवासी हैं. मैं ये ऐसा कुछ प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो 31 तारीख को दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर होने जा रहा है. 31 तारीख को मैसिव प्रोटेस्ट होने जा रहा है और ये इस मैसिव प्रोटेस्ट में कम से कम 5 लाख लोगों का जमावड़ा उधर होगा, कम से कम. मैं आपको बता दूँ, इस मैसिव प्रोटेस्ट के चलते सरकार ने कई ट्रेनें रुकवाई है, बंद की है, ताकि लोग वहाँ पर ना आ सके. देखो सरकार की कहीं और कितनी सारी साजिशें चलती है. और हमारी ये मांग अब और कल की नहीं है.
हम पिछले 10 सालों से ये मांग करते आए कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। इसमें कई सारी गड़बड़ियाँ होती हैं और जितने भी सबूत चाहिए इसके अंदर सारे सबूत मौजूद है। इसमें कम से कम 20 सबूत है, 20 सबूत, और सारे के सारे सबूत हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पेश किए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने एक ही सवाल का जवाब नहीं है, वो चुप बैठता है, हर बार चुप बैठता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी पता है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होते है, या तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, नहीं तो वीवीपैट में गड़बड़ी होती है, नहीं तो चीफ इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कराता है, या दोनों की ओर से गड़बड़ी होती है। मैं सिंपल से सवाल करना चाहता हूँ, पूरे विश्व में 195 देश है, चाहे देश छोटे हो या मोटे हो, हर देश में अपनी अपनी न्याय प्रणाली होती है, एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर देश को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना होता है। एक रिटायर्ड जज ने मतलब इंडिया के अंदर एक बात रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बोले कि हमारा बदनसीब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है केवल 1% इम्प्लीमेंटेशन में है। इसका मतलब दूसरी भाषा में बोलूँ तो 99% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। अगर पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन होता तो शायद आज हमें यहाँ पर आने की नौबत ना होती। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मैं एक मूल निवासी होने के नाते पूरे गोवा के पूरे भी जितने भी मूल निवासी लोग हैं, सारे के सारे मूल निवासी लोगों के सामने एक अनुरोध करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि 31 तारीख को जो मैसिव प्रोटेस्ट चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर होने जा रहा है, इसमें ज़्यादा मात्रा में शामिल हो जाए। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, निकलो बाहर घर से और जंग लड़ो बेईमानों से। ये इनका बहुत हो गया है, ये समय के पार हो गया है। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे हमारी ताकत बनेगी, और हमारी जब ताकत बनती है तब जाके जन आंदोलन सही मात्रा में सक्सेसफुल होगा। जय मूल निवासी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मस्त जोरान उलया, मोठ्याने उलय, मोठ्याने. ओके, खूप पेपर आयला रे आम्ही खूप बॉम्ब मारले आता हांव दिल्लो आता फोन आयला म्हाका आनी दिग्गज सिंगाची व्हिडिओ पळयतालो. दिग्गज आमचो काँग्रेसचो लिडर, तो कशा रितीन जावं येता ताजो एक व्हिडिओ तुमच्या हाजेर आसतालो ते हांव पळयतालो. आनी मागीर आमच्या गोंयांत कांय जायना, कोण आवाज काडिना अशी म्हजी खंत. पण आमी एक्टिविस्ट फॉर ए रिफॉर्मेशन, म्हाका दिसता हांव सगळ्यांत हांगासर सिनियर आशिल्लो. पण आय पार्टिसिपेटेड इन ओपिनियन पोल वीथ बिलॉस एट द एज ऑफ 60. म्हणून आय क्लेम दॅट आय एम सिनियर मोस्ट एक्टिविस्ट हियर. पण हालींच आतां येना, पण पॉलिटिकली आय एम कनेक्टेड टू TMC. तर हे सगळें जें पळय आतां जालां देशांतली तानाशाही आनी BJP येत पासून आमच्या देशान जें कितें चल्लां तें पळयतकच खूब अस्वस्थ जाता. घरा कडेन रावपाक जायना कशें. आनी म्हाका आतां दिसता कितें कोणा तरी येवचें, नव्या तरूण भुरग्यांनी येवचें, बाकीच्यांनी येवचें आनी हाजे विरुद्ध लढो उबारचो. हें जें कितें चल्लां तातूंत आतां बाकीच्या गजालीची उलयना. पयर तुमी जाणात ताणें रिलिजन सुद्दां, धर्म सुद्दां बाजून घाल्लो. रामाच्या नांवान ज्यो धार्मीक गजाली केल्यो अयोध्येक त्यो ताका सँक्शन ना, धर्मान सँक्शन ना. शंकराचार्य म्हणून आमचे रिलिजियस हेड आहा 4, तांची ताका येना, तांकां सुद्दां ताणें खाले बाजून मोदीन आनी आपणाक जाय तेंच केलें. आनी केलें कित्याक धर्माच्या देवाच्या रामाच्या मोगांनी तांकां वातावरण तयार करूंक जाय. ताका स्टेटमेंट पळया तुमी. आतां सांगपाची गरज ना, लोकांनीच सांगना आमी आपूण निवडून येता म्हणून. अशे तरेचे तो आतां स्टेटमेंट करता किंवा येदो कोण सांगता 300 अमक्यो जागो आपल्याक मेळटल्यो हे तांगेले लोक सांगतात. अशे तरेन तांकां हे कॉन्फिडन्स खंयच्यान आयलें तर तांकां हें खबर आहा हें मॅनिप्युलेशन जें वोटींग EVMs जे जाता करतात आनी तें कशें करप तें तांकां खबर आसा. आनी म्हणून ते कॉन्फिडन्सली उलयतात सदांच की आमकां इतली मतां मेळटलीं, आमचे हे मतदारसंघ येतले. आतां आमी काय VMाक आमकां तशी संवय नाशिल्ली. जेन्ना आमच्या देशांत पयलीं इलेक्शन आयलें तेन्नाच्यान आमी
वोट हे आपले बॅलेट पेपरांनी हे करतात पहिले बॅलेट पेपरांनी मत मारतात हे सगळं गेले 10 वर्साचे हे नवें कित्याक तर कागद जावचो न्हय कोयर जावचो न्हय आनी कितें जावचें न्हय बी म्हणून पोत इंटेन्शन वॉज गूड बरें इंटेन्शन आशिल्लें EVM हाडपा खातीर पूण तें इंटेन्शन सफल जायना ताजो मिसयूज जाला जे इंटेन्शनान EVM इंट्रोड्यूस केल्लें मॉडर्न युगांत IT फिल्ड जे रिस्क जाला तातूंत पूण ताजो आतां गैरवापर जाला मिसयूज जाता आनी जे कोण पावरीचेर आसा सत्तेर आहा ज्याच्या हातान दोरी आहा सत्तेची ते ताजो मिसयूज करून सत्ता आपल्या कडेन दवरूंक सोदता म्हाका याद आसा अमित शाहान एक स्टेटमेंट केलो वी वील रूल दीस कंट्री अनदर 50 years 50 years हय खंयच्या हाजेर तूं आमी लोकशाहीत रावता आनी तूं म्हणटा 50 वर्सां आमी हांगासर राज्य करतले बी म्हणून कायमचें राज्य केलां आमचें कांय म्हणणें ना पूण तुमी कायद्यान आनी निती नियमान आनी जें कितें पळय आसात लोकशाही पद्दतीन ते पद्दतीन जाय तितलें राज्य करात कारण डेमोक्रेसी ही वन डे क्रिकेट मॅच 101 जो रन काडटा तो 100 मारांचेर जिखता ही सादी गजाल म्हणटकीर तुमी तशें जिखात पूण ह्यो भानगडी करून ह्यो चोरयो करून ही फटिंगपणां करून सत्तेर रावपाचो प्रयत्न करनाका म्हणटकच आमचे सारकिल्ले जे लोक कोण आसात जागे आसात न्हिदुना आनी जो मेरेन काम करूं शकता तो पर्यंत काम करपाचें आतां सगळे कडेन बोळा चल्ला सोशल मिडिया तर तुमी सामके फूल आसा सगळे कडेन आमचें कोण कांय करिना काय म्हणून पूण मागीर आज दिसलें म्हाका हाजो फोन आयलो आनी हांव बेगीन म्हळ्यार पार्टिसिपेट जावया कितले लोक कितें खबर ना पूण हांव अपील करता की आमी पयलीं जे पळय पेपरार बॅलेट पेपरार शिक्को मारून भायर सरताले खुशयेन भायर सरताले आपणें मत मारलें म्हणून कोणाचें मागीर मारूं आज आमची ती खुशी ना आमी जेन्ना बटन दाबून भायर सरता तेन्ना तुजो मुखामळ आसता फेस चिंतेस आसता पण म्हजें मत हांवें मारलें तें खरें वतलें काय आनी कोणाक वतलें काय म्हणून वोटर्स हू कम्स आवट ऑफ हे ऑफीस हो मत मारून अरे कितें जालें मारना रे मत म्हजें तुमचें मत खंय पावतलें म्हाका खबर ना अशें हें मत कोणाक पावतलें हांवें मारलें ताकाच पावतलें काय तें आनी कोणाक पावतलें अशे तरेचे संभ्रम आहा असो तरेन दुबाव आसा आनी म्हणून सरकाराक आतां कितें सरकाराची ड्युटी अशी तुजो जर कसलो इंट्रस्ट ना जे रुलींग पावराचेर आहा तुजो जर कसलो वेस्टेड इंट्रस्ट ना जाल्यार सरळ आदल्या पद्दतीचेर वच आदी जशें बॅलेट पेपराचेर आमी सगळें वोटींग करून आयल्या कितलींशीं वर्सां तशेंच आतां परत बॅलेट पेपरांनी वोटींग जावचें आनी ताजेर निवडून येवचें आमचें म्हणणें कांय ना आनी म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी सिंपल डिमांड आनी कांय मागना आमी रिवर्स करा पयलींची जे पद्दत आहा बॅलेट पेपराची ते बॅलेट पेपर आमकां दिया मतदारां दिया आनी तशें जर जायत जाल्यार लोकां कडेन मागता हांव ह्या माध्यमांतल्यान की लोकांनी अलर्ट जावचें कितें चलता तें चलप म्हणून दोळे धांपून रावचें न्हय वी हॅव टू एक्ट नाजाल्यार परत आमच्या माथ्यार अन्याय आनी इनजस्टीस थँक्यू बरें करून धन्यवाद हॅपी रिपब्लीक डे चड वेळ घेयनासतनाच आयज कॉन्स्टिट्यूशन इनॅक्ट जाल्लें आमकां इफेक्टीव जाल्लें 1915 सो आजच्या दिसाक संविधान लागू जाल्लें आनी त्या संविधानान आमकां दिला कितें वोट एक वोट मारूंक शकता तो एक कामगार आसूं नाजाल्यार तो प्रायम मिनिस्टर आसूं नाजाल्यार प्रेसिडेंट आसूं नाजाल्यार कोणूय आसूं हिंदू आसूं मुस्लीम आसूं क्रिस्तांव आसूं ST आसूं SC आसूं तो फक्त एक वोट मारपाक शकता एका वयर न्हू आतां जेन्ना एक वोट ह्या इंडियन भारतान दिल्ले आसात संविधानान दिल्ले आसात तो वोट जेन्ना मारता आमी त्याच मनशाक पावपाक जाय आनी त्याच पॉलिटिकल पार्टीक पावपाक जाय आमी गोंयान खुबशे लोकांनी इलेक्शनाच्या नंतर डिस्कशन करपाक लागले वोट जाल्या उपरांत रिजल्ट जाल्या उपरांत अरे बाबा वोट खंय गेले अरे आमी मारला वोट एक फॅमिली दुसरी फॅमिली विचारता आमी वारला वोट मारला तुका आनी वोट खंय गेला काय म्हणून हें डिस्कशन जालें
पूण एक गजाल आसा, ओपनली उलयना. कित्याक ओपनली उलोवपाक त्या आमदाराक कोण निवडून येयला पळय ताका कळपा ना की आमी ताका वोट मारला म्हणून. ताकाच लागून आमी आमचे सप्रेस केले फिलिंग्स, जे आमी पळयले, अक्षरशा पळयले, ते सप्रेस केले. सिटींग MLA शिवोलेचो 9,000 वोट्स टू 400 वोट्स पावता. हांव कोणाक म्हणना, पूण फॅक्ट इज जो MLA असता, जो मिनिस्टर असता, त्याचे वोट 9,000 टू 400 पावता. काही लोकांनी जे हांगासर एक्टिविस्ट बशिल्ले तांचे 140 वोट्स 150 वोट्स ज्यांच्यांनी खऱ्यांनी काम केल्लें आसा. सो बेजिकली तुम्ही अंडरस्टँड करपाक जाय की हें EVM मॅन्युप्युलेशन सिस्टमॅटिकली जाल्लें आसा गोंयांत, भारतांत जाता. जंय वोटींग कास्टिंग जाता तेज्यांकूय वोट जो आसा पळय तो चड वोट कास्ट जी जाता पळय, वोट कास्ट वो जे एक्च्युअल वोटर आसता बुथान तेज्यांकूय चड जावंक शकना. पूण अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसात. कश्यो जाला हें एक्सप्लेनेशन दिवपा लागून, कश्यो जाता एक्सप्लेनेशन पूर्ण भारतान हांगासर मुवमेंट चालू आसा. आनी आज एक्च्युअली पळोवपाक गेल्यार गोंयभर न्हू, आय मीन भारतान, पूर्ण भारतान आमचे सिनियर एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जो भानू प्रताप जो आसा हो पूर्ण टीम लीड करता थंयसर, आनी प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान वचून तो एक्सप्लेनेशन दिता की कशें EVM मशीन जे आसा पळय ते हॅक जाता. आज ताका सपोर्ट करपा लागून काही लोक जुळलेले आसात. फार्मर्स जुळला, ST लोक जुळला, OBC लोक जुळला, सगळे धर्माचे लोक जुळलेले आसात. कित्याक EVM तर आयज जर तर बॅन करिना जाल्यार इट इज अ थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज अ थ्रेट टू द डेमोक्रेसी. कित्याक जरी तर हे म्हणटा की 400 सीट निवडून हाडपाची कॅपॅसिटी आहा जाल्यार ते 400 सीट तर हाडले त्या दिसा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज जातले, त्या दिसा संविधान चेंज जातले, त्या दिसा संविधानान अशें पॉसिबली आसतलें की इलेक्शनूच ना. सो आज जरी तर आमकां ती डेमोक्रेसी वाटोवपाक जाय जाल्यार गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता, वो टायम आयिल्लो आसा घरा बसपाचो न्हू, वो टायम आसा भायर सरपाचो, वो टायम आसा भायर सरून क्वेश्चन करपाचो. आज 2 तारखेक आमी त्या दिसा सकाळी ते सांजचे पर्यंत 2 मिटिंग्यो जातल्यो, सावथाक आनी नॉर्थाक. वेन्यू जो आसा पळय तो आमी आउट करतले. वेन्यू आउट केल्या उपरांत हांव रिक्वेस्ट करता प्रत्येक मनशाक, आपल्याक जेका गोंयकाराक दिसता की EVM मॅन्युप्युलेशन जाता आनी दुबाव आसा सुद्दां जाल्यार तो एक दीस काडा, आनी तो एक दीस काडून ते वेन्यूचेर याच आनी पळयत अक्षरशः तुमच्या दोळ्यांनी ते कशें EVM मॅन्युप्युलेशन करतात. हांव सगळ्या गोंयकारांक लास्ट विनंती करता, डेमोक्रेसी वाचतली. इश्यूज जे वेगळे इश्यू आसा, पूण इश्यूज जरी तर हे सॉल्व जायना जाल्यार आमकां एकूच चान्स मेळटा, तो म्हणटा ते इलेक्शनाक. इलेक्शनाक वोट मारून चेंज करपाक गव्हर्नन्स, इलेक्शनाक वोट मारून चेंज करपाक पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शनाक वोट मारून चेंज करपाक सिस्टम. आनी हे सिस्टमाक जेन्ना चेंज करता तीच सिस्टम तर फेल जाल्ली आसात, सिस्टमूच फेल जाल्ली आसात, EVM फेल जाल्ली आसात, जाल्यार एकूच ऑप्शन आसा आमकां भायर सरपाची. आमी इतलें सांगूंक सोदता की EVM मॅन्युप्युलेशन, EVM आनी बॅलट जेन्ना जाताले पळय तेन्ना 3 दिसांनी रिजल्ट आउट जातालो. लक्षांत घेयात, बॅलट जाताले तेन्ना 3 दिसांनी रिजल्ट आउट जाता, आनी EVMाक लागता इलेक्ट्रॉनिक मशीन, EVMाक लागता 1 म्हयनो, तितले 45 days सुद्दां लागलेले आसात. सो वॉट इज द पर्पज ऑफ EVM? EVM इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन. EVM शूड रेड्यूस डावन द प्रेशर, म्हळ्यार एक इजी प्रोसेस करपाक जाय, पूण तो प्रोसेस इजी काय जायना की 45 days तुमकां लागता. गोंयांत सुद्दां लागलेले 40 दीस. सो आज EVMाचो रोल जो आहा पळय प्ले जायना. पूर्ण वर्ल्डाक थंयसर EVM जे कोणी EVM केला तांच्यांनी सुद्दां EVM भायर मारलेले आसात. आनी हांव रिक्वेस्ट करतात, आमी सगळे जाण रिक्वेस्ट करतात, एक्टिविस्ट मुखार आयिल्ले आसात, वी वूड ऑल्सो रिक्वेस्ट दी पॉलिटिकल पार्टीज नॉट टू स्लीप एट होम. It is your responsibility. You are responsible. If you are contesting elections, you are responsible that आमचे वोट जे मारता ते त्याच पार्टेक वयचे. Where are the oppositions? You are responsible. कित्याक बेश्टे मागीर बोवा म्हणनाका इलेक्शन जालें ना, वोट मॅन्युप्युलेट जालें. Now it is the time. Now you have to speak for us. You have to speak for us because we as a civil society has come forward. It is also responsibility तुमकांय, नाजाल्यार आमी कळून येतले, नाजाल्यार आमकां कळटले कि Baba, you all are hand in gloves with the government. You all are hand in gloves with the government. So requesting everyone, come out on 2nd and see how the EVM manipulation has been done. Thank you so much.
सगळे स्पिकरांक पयले सुवातेर देव बरें करूं. आतां एक फायनल स्टेटमेंट दिता. ही सगळी रिजनां तेमी दिले ती. सेकंडली आय ऑल्सो वॉन्ट टू क्लॅरिफाय, जरी तर बाय अवटली जावं कोवटली कोणें जरी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट केला, देन वी डू नॉट consider those statements to be true as of today. So this is a political gathering today, and the only basic mudda is about EVM. It has nothing to do with any party. It is to do with India and citizens of India. The only एक statement माझा असा is ही सगळी EVMची रिजनां दिल्या. Why I have come today out that I want this EVM to be banned, because as a concerned and educated person, a literate person, म्हाकाय दुबा आसा. हे EVMचो रिजल्ट पळय येता तेजेर म्हाका दुबा आसा. आनी कित्याक दुबा आसा? सिंपल. एक पयलें येता बॅलट युनिट, सेकंड येता व्हीव्हीपॅट युनिट, थर्ड येता कंट्रोल युनिट. हे सिक्वन्स म्हाका समजना. आय एम नॉट एबल टू अंडरस्टँड दिस सिक्वन्स. हाव कॅन द ब्रेन रिमेन लास्ट? द मेकॅनिकल युनिट मध्ये आसा, थिंकिंग युनिट लास्ट आसा. I don't understand this. Any computers, unless and until we give a command to the CPU, to the control unit, printer last asta. Document poilo print down, magir command osona ni. The command does not go in the control unit after the print is done. Inga poilo print yata, and command register last jata. So I want, if the government can show, I have tried this in collector's building, South District, Mathadi Sultana. Ballot unit asa, VVPAT asa, control unit aha. I requested them, maka control unit mode ghal, ballot unit first, control unit, and then VVPAT. Ye korun dakwe. If this can match, I will have no objection. If this can match, I will have no objection. The system should have been ballot unit, control unit, and then VVPAT. Eka lagun maka duba asa. And so, either this whole system is completely in darkness, or there is a lot of manipulation. So request, सगळ्या लोकांकडे मागता 2 तारखेर हाजीर जावचे, समजून घेवचे ही इलेक्ट्रॉनिक मशीनां कशी चलता ती, and let us try to request the election commission to come back to the original ballot paper voting. Dev bare kuru. And thank you to all the press, all the media, and all the people who gathered here. Thank you very much. And one announcement is here. आम्ही फाटल्या दिसांनी एक मुवमेंट चालू केल्लो, सिग्नेचर कॅम्पेन. EVM हटाओ, बॅलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, बॅन EVM ओनली बॅलेट पेपर. हो कॅम्पेन आमचो सक्सेस जालो आणि आम्ही तो कॅम्पेन आता गांवांनी घेवन वतले, घर घरांनी वतले. ह्या खातीर आमी साऊथ गोवा 2 कोऑर्डिनेटर्स अपॉयंट केल्यात, जॅक मास्करेनास आणि गिलरॉय कॉस्टा. आणि नॉर्थ गोवाक एन्ना ग्रेशियस, तांचे वांगडा मनोज आसतलो आणि रामा आसतलो. हे कॅम्पेन आमी 1 तारखेच्यान लॉन्च करतले. एक ग्रुप पिक्चर घ्या. सॉरी चलो एक ग्रुप पिक्चर. Group photo. सगळ्या आपल्या. Just come. गॅदर वाच मध्ये. Thank you. Thank you.